Алхамдулиллаҳи роббил аламин ва саллаллоҳу ала сайидина Муҳаммад ва ала алиҳи ва асҳабиҳи аҷмаин. Имрӯз мо китоби Лубобро шарҳи мухтасари қулро давом медиҳем ва дарси сеюм имрӯз матлаб фи мустаҳаббатил вуду, дар бораи амалҳое ки мустаҳаб аст дар таҳорат. Ва юстаҳаббу ли мутавалли, мисол мустаҳаб аст барои одаме ки таҳорат мекунад. Ал-мустаҳаб луғатан дар забон мустаҳаб ҳува шайъ маҳбуб, мисол амали хуб. Ва урфан дар урф қила ҳува ма фаъалу наби. Урф гуфта дар шариат маънои мустаҳаб ин ма фаъалу наби саллаллоҳу алайҳи ва саллам марратан ва тарака ухра. Мисол вақте ки ҳабиби худо алайҳи салом як бор кардагианд ва дофи дигар кардагӣ нест. Вал мандуб маънои мандуб чия? Ма фаъалу марратан ав марратайн. Мандуб гуфта ҳабиби худо алайҳи салом вақте ки як бор ё ду бор кардагия. Ва қила ҳума саван. Мисол ҳаст қила ки маънои мандубу мустаҳаб як маъни дорад. Ва алайҳи усулиюн ва ҳамин одаме ки дар илми усул ҳастанд гуфтагианд ки як маъно дорад. Қала фи таҳрир, дар китоби таҳрир гуфта шудааст ва ма лам ювазиб алайҳи мандуб ва мустаҳаб. Мисол ҳамун амале ки ҳабиби худо алайҳи салом фақат кардагӣ нест, мувозабат кардагӣ нест, ӯ амалҳо ҳисоб мехӯрад мандубу мустаҳаб. Ва ин лам яфъалҳу индама рағаба фи. Ва гарчанде ки он амалро кардагӣ ҳам набошанд ҳабиби худо алайҳи салом ва не ки тарғиб карда бошанд, мустаҳабу мандуб ҳисобида мешавад. Мустаҳаби якум барои одаме ки таҳорат мекунад ан янвия таҳарат, мисол нияти таҳорат. Фи ибтидаи дар саршавии таҳорат, мисол барои ният кардан. Ман ният кардам ки таҳорат кунам ки намоз ба ман раво гардад. Ва яставъибу раъсу билмасҳ. Мисол истивъаб гуфта ҳамаи мӯи сар, ҳамаи сарро мас кашидан. Чоряки сарро не, мисол ҳамаи сарро мас кашидан марратан ваҳид як бор. Ва юраттибу лвуду тартиби таҳорат. Фаябдау бима бада Аллоҳу таъала биҳи. Мисол дар ояте ки Қуръони дар бораи таҳорат омадааст, мисол дар он ҷо якум, мисол шустани дастҳо, шустани мисола рӯй, мисол баъд охир мас кашидани сар ё шустани пойҳо. Аммо тартибе ки дар ояти Қуръон омадагия ҳамин тартиба риё кардан ин мустаҳаб аст. يختم بما ختم به. قال في التصحيح قال نجم الأئمة في الشرع وقد عد ثلاثة في المحيط وتحفة من جملة السنن وهو الأصح. وقال في الفتح لا سند لقدوري في رواية ولا في دراية في جعل نية والاستيعاب ترتيب مستحبا غير السنة. مثل دار بين علماء حس خلاف. علماء میگن که این سنت یا خلاف میگن این مستحبه. مثل عملوی که ما نمبر کرد. اما روایت نصوص مشایخ متضافرة على السنة. مثل بسیار از روایت علمایی که سنت گفتگی عملوی که ما نمبر کردیم. ولذا خالف مصنف في ثلاثة وحكم بسنيتها مصنف گفتگی این سنت میشود. فالنية في الوضوء سنة ونحو في الأخيرين. وأما دراية فسنذكر إن شاء الله تعالى مدربوري بعد قاب ميزانيم. وقيل أراد أن يستحب فعل هذه السنة لخروج من الخلاف. مثال هميرا يستحب فعل هذه السنة همي عملورا مستحب كردان هذه السنة لخروج من الخلاف برای که أي خلاف بروين. مثال علماء هستند که مثل شافعی مذهب نیت در طهارت فرض گفتگیان، در مذهب ما مستحب میگن. فإن الخروج عنه مستحب. مثال أي خلاف برمضان این مستحبه. برای همین این عملها مثل نیت و عملهای دیگری که ما نمبر کردگیم این حساب میخوره مستحب. مثل سحر استیعاب راس، مثل همه سر ماس کشیدن و ترتیب در طهارت. و بعد والبدات بالمیامین، شستن از طرف راست، مثل سر کردن از طرف دست راست، پای راست شستن، یا مثل مستحبه. فضیلت این خوب است هدایت و جوهر آن مستحب گفتگیم که مستحب است. مثل شستن بدن ها از طرف راست سر کردن. این عمل هایی که ما نمبر کردیم این مستحب هستند. ما باید کوشش کنیم که طهارت ما کامل باشه. مثلا هم فرض ها، هم سنت ها، هم مستحب ها پر در طهارت ما باشند. در این ثواب خیلی بسیار است. برای ما مثلا با پای طهارت بردن، مثلا اون وقتی که ما از جای خواب میخیزیم و خواب میریم باید کوشش کنیم که فقط با پای طهارت باشیم. آدمی که با پای طهارت برکتش در عمرش، در زندگیش، در علمش زیاده. خدا تعالی همه ما را از آدم‌های پاک و تازه بگرداند. آمین یا رب العالمین.